नमस्कार बंधुगण पुणी गोटे नुआ रिक्रुटमेंट मु आपण स्वागत करुच्ची जोटा कि आज रिक्रुटमेंट है केउझर डिस्ट्रिक्टर होमगार्ड। तो आप जानते बहुत डिस्ट्रिक्टर होमगार्ड रिक्रुटमेंट बाहरी सारी तो केउझर डिस्ट्रिक्टर बाहर नाला एपरिक आउरी किसी भी डिस्ट्रिक्ट अच्छी जो मानकर रिक्रुटमेंट एपर्यंत बाहर ना। देखो केउझर डिस्ट्रिक्टर रिक्रुटमेंट प्रोसेस अलरेडी स्टार्ट हो जाए जोटा कि काली स्टार्ट है 21 तारीख ठू 21 मे टू स्टार्ट है जहाँकि नोटिफिकेशन आसाला 17 तारीख अलरेडी नोटिफिकेशन पलि आसाला किंतु जोटा अच्छी 21 तारीख टू स्टार्ट अच्छी तो बहुत टे कम दिन रोचे आपण पाखे 31 तारीख पर्यंत आप आप्लाय करेंगे ये मासर शेष तारीख पर्यंत आप्लाय करेंगे। तेज चलतु किपर कौन रौन प्रोसीडियर रेतटा पोस्ट अच्छी एवं आपणकर केमिति कौन आप्लाय करेंगे से विषय में संपूर्ण मात्रा कथा। देखो ऑफिस ऑफ द कमांडेंट होम गार्ड केउझर देखो 200 नंबर पोस्ट बंटाई माने ये जो कॉपीटा दिया 200 नंबर बंटाई डेट है देखो 17 तारीख दिन नोटिफिकेशन कराई इनवाइटिंग एप्लिकेशन फॉर एंगेजमेंट एज होमगार्ड एंड डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन केउझर। देखो एटा लेटर नंबर दिखाई केबेटू कौन है कहुई। देखो टिल नाउ आपणकर 330टा पोस्ट अच्छी जोटा कि प्रीवियसली जब डिसीजन निहाईला आपणकर रिक्रुटमेंट बाहर बोली से समय 320टा पोस्ट थिला तापर आपणकर रिसेंट वैकेंट होची 6टा तापर आउ कौन 4टा पोस्ट मिसिकी एमती आपणकर 330टा पोस्ट अच्छी जोटा कि आपणकर कहुई यही जो वर्ष डिसेम्बर सुधा डिसेम्बर 31 सुधा आपणकर जो रिक्रुटमेंट प्रोसेस अच्छी एटा को कंप्लीट करा जिवो। डिसेम्बर सुधा माने आपणकर टाइम लागुची बर्तमान देखो एटा मे मास चलची आपर आपणकर जब एप्लिकेशन देबे तापर आपणकर एग्जाम हबो रिक्रुटमेंट हबो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो तो ये सब जिनस हैला बेलू ऑलरेडी आपणकर 6 मास 7 मास धरिकी चलतु 6 मास 7 मास भितर आपणकर जो रिक्रुटमेंट प्रोसेस अच्छी एटा आपणकर कंप्लीट हो जिवो। देखो आपण एटी केमति अप्लाई करे से लिखिछि आपणकर एठी गोटे फॉर्म ए रहिबो फॉर्म ए रे आपणकर एटा फिलअप करी दवा पे पड़िबो ता सहित आपणकर जो डॉक्यूमेंट रहिछि से डॉक्यूमेंट मध्ये देबे। आपण आगुरु मध्ये मु अलगा बहुत वीडियो रोमाने अलगा डिस्ट्रिक्ट रो मध्ये वीडियो बनैछि जोटा आपण जदी जानि नाहंती तो मो चैनल को जाई देखि पारंती किंबा आपणकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मध्ये लिंक्स रहिबो सेठी मध्ये आपण माने जाई देखि पारंती। देखो एटा जो अच्छी एटा आपणकर जो होमगार्ड रूल अच्छी जोटा ओडिशा होमगार्ड रूल 1960 सेबेठू यही रूल हिसाब से बर्तमान रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करा जिवो। आ जदी जो मानकर किछि पर डेट रे किमा सबमिट करा होची 31 तारीख पर ताहले से मानकर एटा जो अच्छी एटा रे होजी कैंसिल मध्ये कर दिया रिफंड को रिजेक्ट कर दिया जिवो। देखंतु परे मध्ये एटा को आपणकर हुए तो जदी हेई पारे आपणकर डेट मध्ये एक्सटेंड हेई पारे सेथि पे आपण आम सहित अपडेट रहंतु आम चैनल रे अपडेट रहंतु आपन को निश्चित भाबरे जणै दिया जिवो। आपणकर जदी किछि एक्स्ट्रा स्किल अच्छी जोटा कि आपणकर होची कंप्यूटर स्किल अच्छी कि ड्राइविंग अच्छी कुकिंग जानी रोसे जानी कि जड़े इलेक्ट्रिक काम जानी प्लम्बिंग है पाइप काम जानी कि जड़े बारिक कि आपंकर जड़े कार्पेंटर टेलर एसी मेकानिक ताले आपन को ये सब जब किसी दक्षता आपन पाखे अच्छी तेज आपन को प्रायोरिटी मिल आपन को जॉब पाइबा इजियर हो। देखो तो बहुत भल मैंने रही अलग डिस्ट्रिक्ट आम जाजपुर तो हूँ 110टा बाहर था अलग डिस्ट्रिक्ट सेमती बिलो 100टा भी पोस्ट थिला किंतु केउझर पे बहुत वैकेंसी बाहरी 330टा जोटा कि जो मैंने बर्तमान टिल ना पर्यटन चाकरी पाई ना से गोटे भल अपरचुनिटी रहिबो तो निश्चित भाव में अप्लाई करूँ। देखो बर्तमान ये किसी डिस्ट्रिक्ट जदि आपंकर एटा प्योरली आपंकर सी कहूँ एटा हूँ परमानेंट जॉब नुहे एटा आप टेम्परेरी पोस्ट वॉलंटरी बेसिस किंतु आपन जो सर्विस पीरियड रहिबो सेटा आपंकर 3 वर्ष पे रहिबो 3 वर्ष भितर आपन जदि भल काम करूचंती हुए तो आपन को जो अच्छी एक्सटेंड करा जाई पारे किंतु एटा एबेठु कहि हबनी आपन को काम कला भितर जदि आपन 3 वर्ष भितर एमिति किसी सरकार गाइडलाइंस आसे कि नोटिफिकेशन आसे ताहले हुए तो आपनकर एटा एक्सटेंड हुए। आउ मध्य रहिबो आपन जदि होमगार्ड रे चाकरी करूचंती परवर्ती जो अलगा किसी पुलिस रे अलगा किसी जो रिक्रुटमेंट प्रोसेस बाहरिबो सेथिरे आपन पे किसी साना संरक्षित रहिबो 5% हो कि 10% हो सेटा आपनकर संरक्षित रहिबो। आपन नेक्स्ट कोनसी जॉब पाइबा पहिले आपन पे इजियर हे जिवो जेहेतु आपन देखंतु एटा निश्चित भारे अप्लाई करंतु। देखंतु आमे जिबा नेक्स्ट जिबा आपन को देखो सबुठ बर्तमान आम देखा इलिजिबिलिटी कौन ना इलिजिबिलिटी है आपड़ जड़े हूँ भारतर नागरिक होता दरकार आपणकर परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ केउझर डिस्ट्रिक्ट आपड़ा देखो सबुठ कथा है केउझर डिस्ट्रिक्ट लोक मैंने केवल आवेदन करेंगे निश्चित भाव में आवेदन करूँ। आपणकर जदि अलग केउझर कौन से आप सिटीजनशिप प्रूफ अच्छी ताहले भी आपणकर हो पार किंतु केउझर बासिंदा होता दरकार बुझे कि तो निश्चित भाव में देखो आपणकर क्लास 5th आपणकर पास होता दरकार कि आपणकर कौन सर्टिफिकेट थिले भी
ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ ପ୍ରାୟ ପିଲା 10th ପାସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ 10th ହୁଅନ୍ତୁ +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଯଦି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମାନେ ଫିଟ୍ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ରୋନିକାଲ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କିଛି ବଡ଼ ଡିଜିଜ୍ ହେଉ ସେହି ହିସାବରେ ନଥିବା ଦରକାର ଆପଣ ଯେମିତି ଫୁଲ୍ ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟସ ଅଛି ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ହେଇନଥିବ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଉପରକୁ ହେଇନଥିବ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି ଆପଣ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଯେମିତି ନଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଏଜ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 5th କ୍ଲାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ 10 ହେଉ +2 ହେଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲମ୍ବିଂ ୱାର୍କ ହେଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଆର ଯଦି ବି କେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ମାନେ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ ରହିବ ତାପରେ ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ এই দুইটা জিনিস ଆପଣ ଟିକେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସ ତଳକୁ କିମ୍ବା 1 ବର୍ଷ ହେଲେ ଚଳିବ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଯାହା ଆପଣ 4-5 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଚଳି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ଟିକେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଫଟୋ ଦେବେ ଯେଉଁଟାକି କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଟା ଅଛି ପାସପୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇନଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଫଟୋ ଦେବେ ରିସେଣ୍ଟ ଦେବେ ମାନେ ଅତି ପୁରୁଣା ଦେବେନି ଯାହା ହେଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ମାନେ ଉଠେଇକି ଦେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ତାପରେ ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଧାର ହେଉ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ ଆଉ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ସେଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥିଲେ ବେଟର୍ ହେବ କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ NB ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲେ ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଅଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଉଡ୍ ବି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ହେଟାକୁ ହାତରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଥିବେ ମାନେ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିଥିବେ ତଳେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଟାକି SP ଅଫିସ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝର ଆଉ ସେଠି ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅଲଗା କେଉଁଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯଦି ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇପାରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ଫର୍ମ କେଉଁଠି ପାଇବେ ଫର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ SP ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇ ପାଇପାରିବେ କେଉଁଝର SP ଅଫିସ୍ ତାର ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ହେବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବୁ କେଉଁଝର SP ଅଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ SP ଅଫିସ୍ ଅଛି ଏଟା ନିୟରେଷ୍ଟ ବୋଧେ ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ନହେଲେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇ ଯାଇପାରିବେ ଏଠି ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇ ଦେବେ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଖାମ୍ରେ ପସେଇକି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଫର୍ମଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସବୁ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଖାମ୍ଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଉପରେ ଲେଖିବେ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଲେଖିକି ଆପଣ ଦେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମର ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ ଫର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେବ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଡେଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବୁ କିପରି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ସାରିକି ଅଛି ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବି ହେଇପାରେ ବୁଝିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଫିଜିକାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ ରହିପାରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ରହିପାରେ ହାଇ ଜମ୍ପ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆମର ପାଖରେ ମାନେ ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ ହେଲେ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ନିହାତି ଦେବୁ ତ ଆପଣ ଯଦି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଟଲିଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ସେଟା ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ এইভাবে ভিডিও আপনার নেইকি আসবু কাইন্ডলি আম চ্যানেল को লাইক করন্তু শেয়ার করন্তু সবসক্রাইব করন্তু ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଲଟ୍।